Ucul-ucul kok pancene nang jalan kepis. Ya. Apa no, Lek? Gaget. Tenggrong apane? Tenggrong. Aduh. Ape? Tenggrong dong. Tenggrong le. Malah gebyok lampu yuk bar kowe. Pancingku tugel mak pas. Pancinge nyong tugel. Wis, ganti posisi. Pancinge nyong tugel. Awas bar numpang ngene sih, Mbah. Ku tak delehke ku pancingku. Ayo tarik, Bar. Tarik. Woro manek narik karo woro. Iya, Man. Terus. Pedet telur ya, Lek. Terus. Aku coklat kok, Man. Pedot terus. Terus. Ini buku tarik man kok pedot terus. Aja kok junjung to. Ayo. Kowe aja maju-maju. Waduh. Tak. Peralat pun kayak mana peralat mana? Peralat itu. Nyambal peralat. Tugel jangan lupa. Tugel panggil. Oh, gue tugel nggak salah kayak ya. Weh, bawal merah. Jangan gue lapar. Waduh, rutus ya. Nah, jangan payah. Tarik, tong. Tong. Wah, itu meneh bawal merah, bawal ireng, asin. Balik kok. Main, kan? Main. Alah, erek. Kene ngopo to kuwi? Bu. Pancing ora landhep. Bu, Bang.
Tak mpreng ngono ya. Wen man. Kan? Boleh lak melah. Oh, mah. Jajal tahu bening, tahu ecek-ecek. Bledake dijajal, man. Iya, cok, budel-budel ki, cok. Pangan ora ning omongan to? Keras. Oh, bawale ora mudeng tahu. Ini cacing. Ayo, Kak, terus, Kak. Bagus bos. Sud. Salah. Apaan? Apaan? Sud ini lho, asin. Dan ora mudeng tahu bawale yakin. Kor cacing berarti. Tahunya ora anu kata masak. Ini tempe. Kowe entuk kuwi lho, eh. Ya le bapakmu dadi asisten bae le. Yo nek mangkat kabeh double yang bayar. Sono asisten ya mesah. Gon wis ora dipangan, ganti menu, menunu. Ganti menunu. Man. Kapok, man. Ayo le, Castro, wae TK. Ada urus. TK le. TK le. Balik metu mebu oh. Ayo balik. Ora dijading getek. Wah, Rutut. In. Dalam gajah, cok. Ayo kepengen bal merah, cok. Nah. Gempung, gemuk, mangin. Pakai sadia mundur. Oh, nila. Kena tali gitu. Nek mangkok iso bundel. Nang nek katane ning mangkok. Saya tambang. Yo bledake timpak kae. Oh ya. Duh. Halo bar. Abangan ilang. Kandas kon iki mergane iki. Men.